Yung mga unggoy guys, oh, managson. Managson. Kaduray. Warto mo. Magpag. Amor magtop ito. Hi guys, welcome to my vlog. Puring udah ada ga Montero. Kedem manti manerang. Yes, tada yo, tada yo. Ini mat dari udah ini. Ta. Ini tangko udah na ito. Ini kuryente. Entang kurente no. Sangkay na biento. Yung vlog mo pa bali kurente. Nagpagpagatunin ako na eh. Nagpagpagatunin. Tawag sa sasangkayin. Ala. Nagpagpagatunin na itong sa sasangkayin. Ala. Ala. Matapel ka to. Jerman ang yaman. Tawag sa sasangkayin ka. Lah. Nagpagpagatunin na. Tepak ang baset mo eh. Tepak. Ang kadamnan tama kong santa. Kala ko bangkat up to buksan. Makanteng laki di sini eh. Marambabi sumangkay. Tinuan na mo pogsad. Ano po uding na dikdegal tigidi. Sebab tel kerek. Ha? Mahirap binindag dumakson. Yang mana pa na ito mo tel kerek sambutan nagala. Ari na tila dito ka madiwo. Dari ito uding didi. Gamitan ni dede dada ya wire. Tahu ke dada isti. Bara sakit tulang ni mo to. Dari get kay dito laki. Kalang kau ne. Ha? Ini kalau pun kalau. May karambal lagi tapaw eh. Karma lagi tapaw. Ah. Oh. Selfie. Vlog mo tukul. May ko rin nagbibidyo na magtapel batuin.